السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد où on va voir les tests imbriqués. Donc les tests imbriqués هما if avec plusieurs choix, c'est-à-dire avec si avec plusieurs choix. Donc ici تكون عندك si ça devient if في le langage C. Donc ce qu'on va faire c'est donc les tests imbriqués. Donc on a plusieurs choix, ça veut dire plusieurs conditions. Donc je fais ça en algorithmique, تنديرو si donc comme ça. Sinon, on encore un si à l'intérieur. Ok? Donc, il y a une partie, si à l'intérieur. C'est-à-dire avec l'instruction de l'écran avant, qu'elle est comme ça. Ou maintenant une instruction 3 à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que je fais l'algorithmique. Qu'il a deux conditions. J'ai comme ça, il a des conditions le vrai. C'est ça le flow. Mais il a jeté comme ça les conditions faux غتمشي هكا وتشوف الكونديسيون الاخر هذايا الا كان عندك الكونديسيون الاخر فري غتمشي تنزل كوم سا ودير هادشي وتخرج اوكي دونك سينو الا كانت هذا فو بجوجهم فو غتمشي هكا اوكي وتنزل لهادي دير اكزيكسيون تمشي للفا يعني عندك 3 بوين دو سورتي donc parce qu'on a trois actions à faire. Donc, le langage C, c'est sa traduction, toujours avec si, donc si if, comme ça, la condition directe, c'est le bloc. Donc, on a entre alors et sinon, qu'on a un bloc, premier bloc. Donc, c'est ça le premier bloc, tu es ici. Okay? On a toutes les instructions. Donc, après ça, on a sinon si. Sinon si, c'est else if. On a toutes les conditions. On dit alors, c'est toujours. On peut le bloc parce que c'est un bloc ou c'est un bloc, ok? Ou c'est un bloc, mais ici, bon, tu ouvres la douane, ok? Donc, tu ouvres la coulade, et là tu fermes la coulade pour dire que ça c'est un bloc. Il indique la condition vraie, tu vas exécuter ici. C'est non, et ok? Tu vas exécuter les instructions. Ou tu as le bloc. Donc ici, ou tu le fermes ici. On a toutes les instructions. Donc voilà, donc on a la même explication que ça. Okay? C'est ça le même charte. Okay? Donc ici, les accolades, il y a une seule instruction, c'est-à-dire une seule ligne. تقدر تحيد هاد لي زاكولاد عندك هنا اون سول لين تحيد هاد لاكولاد تحيد هادي عندك اون سول لين تحيد لاكولاد تحيد لاكولاد باسكو سو سون فاكولتاتيف فوقاش سون اوبليغاتوار يعني ملي يكون عندك بلوزيور انستركسيون في البلوك هنايا خصك بلوزيور انستركسيون يعني تحط واحد جوج هادوك لي انستركسيون اللي تيساليو بوين فيرغول عندك بلوزيور انستركسيون تيساليو بوين فيرغول ضروري خصك تحط هادو اوكي سينو الا عندك غير وحده اللي فيها بوين فيرغول في الاخر تقدر تحيدهم اوكي دونك سي صا بالنسبه لهذا عندنا اونكور بالنسبه لهاد ستركتور ديال تيست امبريكي عندنا اللي يكون عندك بلوزيور كونديسيون دونك ماشي غير دو كونديسيون دونك عندك ان كونديسيون كنا شفنا سي كوم سا بالنسبه لسميتو لونغاج سي l'algorithmique تشوف لي كونديسيون وهذه تنديروها الا كان عندنا توت لي كونديسيون فوس ولا تو دونك une condition toutes les conditions sont fausses ok bon ici tu vas exécuter هذه دوكا شرحنا هذه déjà في الفيديو في الكور donc la traduction ديالها c'est ça donc غتجي ici غتستي premier condition il est qu'un vrai tu vas faire ça sinon il est qu'un fausse tu vas voir si ici else if غتشوف une autre condition il est qu'un vrai tu vas faire ça sinon c'est-à-dire else if غتشوف troisième condition il est qu'un vrai tu vas faire ça sinon c'est-à-dire else if المهم تتوصل لهنايا تشوف الكونديسيون n الا كان فري غدير هادشي سينون غدير هادشي وكما تتشوفوا اشاك فوا تنديروا لي زاكولات بور لي بلوك اكولاد بلوك donc voilà donc c'est ça on langage c'est comment tu vas faire donc les exercices غيبان لك هادشي donc comment on l'utilise donc on change les instructions bien sûr parce que خاصنا نحطوا داكشي ديال l'exercice donc par la suite ce qu'on va voir c'est la structure switch donc on va utiliser pour faire les choix donc ملي تكون عندنا ديك else if on peut faire un autre choix اللي هو switch ok on va voir c'est quoi les cas فاش نقدروا نستعملوا هاد switch à la vidéo prochaine